अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल एमबी कटिंग एंड स्टिचिंग। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे डिज़ाइनर कुर्ती की मुकम्मल सिलाई। आज की वीडियो बहुत कमाल की है। आज की इस वीडियो में हम कमीज़ की मुकम्मल सिलाई, फिटिंग, चाक की सिलाई और चाक पर गुम सिलाई के साथ डोरी और पल्टा लगाना सिखाऊंगी। और इसके बाद इस बॉर्डर से हम स्लीव डिज़ाइन भी बनाएंगे, बहुत प्यारा। इस शमूज पट्टी के साथ एक बहुत ही प्यारा डिज़ाइन, चाक का डिज़ाइन और बाजू का डिज़ाइन बनाएंगे। तो आज की वीडियो बहुत ही कमाल की है। वीडियो को फुल वॉच करना है। वीडियो को शुरू करते हैं। अब सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो मेरी वीडियो पर न्यू है, यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ कि पिछली वीडियो में हमने गला बनाया था और उससे पिछली वीडियो में हमने कमीज़ की कटिंग की थी। एक मेरी बहन ने पूछा था कि यहाँ पर जो कमीज़ से कॉर्नर बाहर निकलते हैं उसके बारे में आपने हमें सही नहीं बताया कि कमीज़ से कॉर्नर अंदर कैसे करने हैं, हमें मार्क करके बताएं। तो यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कि इनके कॉर्नर अंदर कैसे करने हैं। अब यहाँ पर समझें गलती क्या है। जब ऐसे आप बे की शक्ल में सिलाई लाते हैं और बाहर की तरफ खड़े करते हैं तो कॉर्नर बाहर निकलते हैं। अब इस कमीज़ की जो हिप का निशान है, इस कमीज़ को बिल्कुल सही है। मैं आपको आपकी गलती के बारे में बताऊंगी कि किस तरीके से अगर आपकी शर्ट के कॉर्नर बाहर निकलते हैं तो आपको कैसे मार्क करना है। यहाँ पर आप समझ लें, इस शर्ट की जो कटिंग हमने की है, हिप रखे हैं, ये बिल्कुल ठीक है। आपने क्या करना है, जिस शर्ट के कॉर्नर बाहर निकलते हैं वहाँ से आपने तकरीबन आधा इंच या 2 पॉइंट जितना ऐसे अंदर निशान लगाना है। जिस शर्ट से आपने साइज़ किया हुआ है उससे कॉर्नर बाहर निकलते हुए इस तरीके से अंदर निशान लगा ले। यहाँ पर सिलाई खड़ी करें और दामन आपका जितना भी है आपने क्या करना है, चाक भी इसके हिसाब से मोड़ने। आपने स्केल को रखना है यहाँ पर इस निशान से, यहाँ पर ऐसे इस तरह आपने एक अंदर निशान लगा लेना है और आपने चाक की फोल्डिंग इस निशान पर करनी है। तो यहाँ पर देखें, अच्छा खासा यहाँ पर फ़र्क आ जाएगा। ये सिलाई अंदर की तरफ लगेगी तो आपके ये कॉर्नर जो होंगे वो बाहर नहीं निकलेंगे। यहाँ पर नीचे से भी मैं आपको दामन का भी दिखा देती हूँ। ये देखें, ये आपने जितनी फोल्डिंग करनी है ये निशान इसके साथ मैच हो जाएगा। ये देखें, अगर आपका दामन आपके हिप से 1 या 1.5 इंच चौड़ा भी है तो आपने इस तरीके से ए लाइन की शेप में ये लाइन लगाकर यहाँ पर ये लाइन सेट कर लेनी है। अभी हमने यहाँ पर आपको चाक का समझा दी है। अभी सिलाई शुरू करते हैं। ये देखें, ये बाजू का कपड़ा है, बाजू हैं जो हमने पिछली वीडियो में कटिंग किए थे। इसका ये बॉर्डर है, इसके दोनों तरफ से हमने सिंपल मार्जिन फोल्ड करके इसको अच्छे तरीके से प्रेस कर लिया है। इसके बाद हम क्या करेंगे, शमूज़ का कपड़ा लेंगे डिज़ाइनिंग के लिए। अब शमूज़ के बारे में मैं आपको बारीकी से समझाती हूँ। यहाँ पर कुछ मेरी बहनों ने पूछा है कि शमूज़ का कपड़ा कैसे इस्तेमाल करना है। शमूज़ का कपड़ा कभी भी कोई भी आप डिज़ाइनिंग कर रहे हैं, पल्टा लगा रहे हैं, चाक पर आप फिनिशिंग पट्टी लगा रहे हैं तो आपने बर वाली साइड से इस्तेमाल करना है। यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ, ये जो करनी है ना, ये कपड़े की लंबाई है और ये जो कपड़ा है साइड से, ये इसका बर है, अर्ज है। यानी कि जिस साइड से आप कह लें आड़ी साइड है या रोल में लिपटा हुआ कपड़ा है, आपको वहाँ से फाड़ कर देते हैं, ये वो वाला बर होता है। यहाँ से आपने चाक पर पट्टी लगाने के लिए कपड़ा यूज़ करना होता है। कन्नी वाली साइड से लंबाई से कपड़ा आपने कभी भी यूज़ नहीं करना। यहाँ पर हम रखेंगे इंच टेप को, 1.5 इंच की चौड़ाई पर हम एक पट्टी कट कर लेंगे, सीधी पट्टी कटिंग करेंगे। आगे चल के मैं आपको बताऊंगी कि कितनी पट्टियां हम कट करेंगे और हमारा आराम से डिज़ाइन बनेगा। अब जब भी आपने कपड़ा इस्तेमाल करना है फिनिशिंग पट्टी के लिए, दुपट्टे के लिए, चाक के लिए, तो आपने कपड़ा हमेशा फाड़ना है, उसके बाद आपने इसको प्रेस करना है। ये देखें, टोटल पट्टी की चौड़ाई आपने 1.5 इंच लेनी है। यहाँ पर ये जो कन्नी होगी यहाँ पर इसको हम कट कर देंगे। यहाँ पर देखिए नंबर लगे हुए हैं, यहाँ पर मैं इसको आगे से कटिंग करूँगी। अब क्या करना है, आपने इस तरीके से इस पट्टी को दोनों तरफ से फोल्ड करना है। आपने गुम सिलाई वाली पट्टी सिलाई नहीं करनी, आपने इस तरीके से फोल्ड करके ऊपर की एक साइड की सिलाई लगानी है। ये देखें, अगर आप कहें कि उल्टी तरफ से सिलाई लगाकर हम पट्टी को सीधा कर लेंगे तो ये गुम सिलाई का मार्जिन अंदर चला जाएगा और पट्टी इस तरीके से आसानी से बनेगी। तो मेरा तजर्बा है वो वाली पट्टी ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इसकी एक साइड की सिलाई जो होती है ना वो दब के आती है। पट्टी हमेशा बहुत ही अच्छी बनती है। तो आपने एक सरफ वाली सिलाई वाली लगानी है, बाकी आपकी मर्ज़ी। तो यहाँ पर हम इस पट्टी को सिलाई कर लेंगे। प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और एक अच्छा सा कमेंट्स कर दें। यहाँ पर हमने पट्टी को प्रेस कर लिया। ये देखें, कोई भी मार्जिन का कहीं से मसला नहीं है, सीधी पट्टी है। अब क्या करना है, 2 इंच के फासले पर आपने पट्टियों के छोटे छोटे पीस कट कर लेने हैं। यानी कि 2 इंच के पीस आपने सारे यहाँ पर कट कर लेने हैं। ये देखें, इसके बाद हम क्या करेंगे, लेस लेंगे जो मैंने आपको दिखाई है। 2 तरह की लेस है। शर्ट के अंदर जो कलर थे बहुत ही खूबसूरत कलर हैं, इनका कंट्रास्ट बहुत अच्छा आ रहा था, इसलिए मैंने मैरून और ये सी ग्रीन दोनों लेसें लेकर यहाँ पर इनको रखते हुए सिलाई लगानी है।
جب سلائی لگا رہی ہوں تو مشین کا ٹانکا آپ نے لمبا کر لینا ہے اور اس کا جو ڈیزائن ہے آپ نے ایسے سلائی کرنا ہے. یہ جو نیچے والی لیس ہے اس کی کنارے کی اوپر سلائی آنی چاہیے. اب میں نے 2 بازوں کی جتنی لیس جو ہے وہ سلائی کر لینی ہے. یہ دیکھیں یہ 2 بازوں کی جتنی میں نے لیس سلائی کر لی ہے. میں نے بالکل ان کو برابر نہیں رکھا, لیس کو آگے بڑھا کر رکھا ہے, سلائی میں نے درمیان میں لگائی ہے. کناری میں نے بچا دی ہے جو میں گم سلائی سے بازو کے ساتھ اٹیچ کروں گی. یہاں پر دیکھ لیں اب کیا کرنا ہے. یہاں پر ہم نے لگانی ہے زگ زیگ ڈوری, تلے کی کنگری جو میں نے آپ کو دکھائی ہے وہ لگانی ہے. یہاں پر آسانی سے لگانے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے, یہاں پر گلو لگا کر اس کے اوپر یہاں پر پیسٹ کر لینی ہے. یہ دیکھیں بڑی نفاست سے آپ نے یہاں پر پیسٹ کرنی ہے. دیکھیں یہ کناری بالکل اس کے ساتھ ہونی چاہیے, باہر نہیں نکالنی. لیس اور کناری ایک ساتھ ہونی چاہیے. دیکھیں یہ ساری 2 بازو جتنی جو لیس تھی میں نے یہاں پر اس کو گلو لگا کر اس زگ زیگ کناری کو اس کے اوپر اٹیچ کر لیا ہے تاکہ سلائی میں ہم اس کو بار بار نہیں سنبھالیں گے اور بڑے اچھے طریقے سے ہماری سلائی آئے گی. اب کیا کریں گے, اس کو ہاف کر لیں گے, یہاں سے کٹنگ کر کے ہم الگ کر لیں گے. یہ 2 بازوں کی ہم نے لیس تیار کر لی ہے. ابھی کیا کریں گے, اس کو یہاں پر ڈبل کریں گے, سینٹر بنائیں گے اس کا ڈیزائن بنانے کے لیے. یہاں پر نشان لگائیں گے چاک سے ایسے اور اس کے اوپر ہم لگائیں گے گلو. بالکل سینٹر میں ہم گلو لگائیں گے اور جو ہم نے شموز کی پٹیاں کٹ کی ہیں اس سے ڈیزائننگ بنائیں گے. یہاں پر ہم نے لوپس کی طرح اس کو ڈبل کرتے ہوئے یہاں پر پیسٹ کرنا ہے. یہ دیکھیں اتنی یہ پٹی ڈبل ہے, ایک طرف سے ہوگی, اندر آپ نے پھر دوبارہ گلو لگانی ہے اور یہاں پر اس پٹی کو ایسے ڈبل کرتے ہوئے پیسٹ کر لینا ہے. اب یہ جو ہم نے پٹی کی لمبائی باہر کی طرف رکھی ہے, یہ جو لوپس بنا ہے یہ تقریباً میں نے آدھا انچ اس کو باہر نکال کے رکھا ہے. اب دوبارہ سے ہم ایک سائیڈ پر تھوڑا سا گیپ رکھتے ہوئے اس پٹی کو اٹیچ کریں گے, پھر دوسری پٹی اس طرف کر لیں گے. یہ ہمارا درمیان بنے گا. اب سیم اسی طرح ہم نے فاصلہ رکھتے ہوئے دونوں طرف یہ ڈیزائن جو ہے بنا لیا ہے, پٹیاں اٹیچ کر لی ہیں. ابھی ہم نے بازو کا کپڑا لیا ہے, بازو جو ہمارے پاس تھا وہ اس کو لیا ہے. اب اٹیچ کیسے کرنا ہے, ایک ہی سلائی سے ہم سلائی لگائیں گے. یہ دیکھیں یہ جو ایکسٹرا مارجن ہے ہم نے لیس کے ساتھ اس کو نیٹ کر لینا ہے, کٹنگ کر دیں گے. ابھی ہم ایک ہی سلائی سے ہم یہ اٹیچ کر لیں گے, پلٹا بھی, لیس بھی اور اس کے لوپس بھی ایک ہی سلائی میں لگیں گے. یہاں پر رکھیں گے لیس کی, دیکھ لیں سیدھی طرف اوپر کی طرف ہے اور بازو جو ہے وہ الٹا ہے. اب اس پلٹے کو رکھیں گے یہاں پر, یہ جو ہم نے زگ زگ لیس لگائی ہے اس کے بالکل سینٹر میں رکھیں گے. یہ آدھی لیس جو ہے مارجن میں جائے گی اور آدھی لیس باہر اس کی کناری نظر آئے گی. یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی خوبصورت لگتی ہے, چھوٹی چھوٹی کناری اس کی باہر نکلی. یہاں پر آپ نے کپڑے کو بڑے ہی اچھے طریقے سے رکھنا ہے, آرام سے سلائی لگانی ہے, بڑی نفاست سے. دیکھیں یہاں تک اگر آپ لیس اور یہ شموز کی پٹیاں بڑے اچھے طریقے سے اٹیچ کر رہی ہیں تو آپ نے سلائی بھی بڑی احتیاط سے لگانی ہے. اسی ایک سلائی کے ساتھ ہمارا ڈیزائن اور لیس اس کے ساتھ سٹچ ہوگی. اب جہاں پر ضروری ہوگا میں ویڈیو کو فاسٹ بھی کروں گی اور جہاں پر ضروری ہوگا کہ آپ کو سکھانا ہے وہاں پر میں آرام سے بھی آپ کو سکھاؤں گی کہ ویڈیو بہت لمبی بن جائے گی اس طرح. تو یہاں پر ہم نے اس کو اچھے طریقے سے پریس کرتے ہوئے یہ دیکھیں یہ پلٹے کی ہم نے دوسری سلائی لگانی ہے. ایک سلائی ہم نے پہلے لگائی تھی, اب دوسری سلائی ہم نے پلٹا جوڑنے کی لگائی ہے. یہاں پر ہمارے بازو کا ڈیزائن ہو گیا ریڈی. یہ دیکھیں بہت ہی خوبصورت بنا ہے, پہنا ہوا بھی بہت زبردست لگے گا. یہ دیکھیں کنٹراسٹ کتنا زبردست بنا ہے. ہم نے میرون بھی لگایا ہے, سی گرین بھی لگایا ہے, شاکنگ پنک بھی لگا دیا ہے جو اس شرٹ کے اندر پھول تھے. یہ دیکھیں ہمارے بازو کا ڈیزائن ہو گیا ریڈی. اب سیم اسی طرح دوسرا بازو بھی ہم نے تیار کر لیا. یہ دیکھیں ابھی ہم شرٹ کی فٹنگ لگائیں گے. تو آپ بگنرز ہو, آپ کے لیے پہلے یہاں پر یہ سیکھنا ضروری ہے. یہاں پر میں سیدھی طرف سے آپ کو ایک چیز سکھا رہی ہوں کیونکہ یہاں پر نشان سیدھی طرف سے لگے ہوئے ہیں. یہ دیکھیں اب آپ الٹی طرف سے فٹنگ لگا رہی ہیں, آپ نے سائز کیسے کرنا ہے. یہاں پر دیکھیں سینٹر میں بالکل آ رہا ہے سلٹ کے اوپر 10 انچ اس طرف کپڑا ہے, 10 انچ اس طرف ہے. اگر یہاں پر یہ دیکھیں اس شرٹ کی تو سلٹ ہے, اگر کریز ہے کریز کے اوپر آنا چاہیے, یعنی کہ آپ کی جو بھی درمیان آ رہا ہے 10 انچ آ رہا ہے یا 9 انچ آ رہا ہے تو بالکل سینٹر میں آنا چاہیے. سائڈوں سے جو کپڑا بچے گا وہاں پر ہم سلائی لگائیں گے. اس طرف بھی میں نے کٹ لگا دی ہے. ابھی یہاں پر ہم نے چیسٹ کی سلائی لگانی ہے کیونکہ ہمارا سائز ہے چیسٹ کا 20 انچ پر, ہم نے کٹنگ میں سائز 20 انچ رکھا ہے. اب یہ سلائی کیسے لگانی ہے یہ سیکھیں. جیسے ہماری کٹنگ ہوئی ہے اسی طرف اسی رخ میں ہم آئیں گے, تھوڑی سی سلائی لگائیں گے. اب کیا کرنا ہے, یہاں پر پکڑیں گے شرٹ کو. یہ دیکھیں یہ کٹ ہے اور یہ کٹ ہم نے فٹنگ کا لگایا تھا تاکہ فٹنگ کرتے ہوئے برابر آنے چاہیے کپڑے. اب کیا کریں گے, انچ ٹیپ کو رکھیں گے, تقریباً ہم نے 1.5 انچ کا مارجن رکھا تھا. آپ یہاں پر رکھیں گے اور اس طریقے سے سائز کریں گے. یہاں پر بھی اسی طرح رکھیں گے. یہ دیکھیں 9 انچ اس کے سلٹ کے اندر بالکل آ رہا ہے.
ہماری فٹنگ کا سائز تھا، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 18.25 انچ ہے، لیکن ہم نے 18 پہ نشان لگا کے کٹنگ کیا تھا۔ ہم نے کہا تھا سلائی میں ہم تھوڑا سا اندر کر لیں گے، تو یہاں پر ہم نے کیا کرنا ہے، تقریباً 2 پوائنٹ جتنا یہاں پر ہم نے اندر نشان لگانا ہے۔ اس طرف سے بھی سلائی لگاتے ہوئے ہم اندر نشان لگا لیں گے۔ یہاں پر صرف یہ دیکھنا ہے کہ 9 انچ اس کے بالکل سینٹر میں آ رہا ہے، دوسری طرف سے بھی ہم نے اتنا ہی نشان لگا لیا ہے۔ اب کیا کرنا ہے، اب آپ کو بالکل فٹنگ لگانی نہیں آتی، آپ بگنرز ہو، آپ نے ایسے نشان لگا لینا ہے۔ یہ بھی نشان آپ سے نہیں لگتا، آپ نے کیا کرنا ہے، اینج اسٹیپ کو اس طریقے سے رکھنا ہے، بالکل سوئی کے ساتھ ملا کے، اور یہاں سے آپ نے سیدھی لائن لگا لینی ہے۔ یہ دیکھیں اس طرح لائن لگا لینی ہے۔ پھر آپ نے بالکل اس طرح خم والی فٹنگ نہیں دینی، آپ نے یہاں سے ہلکی سی گلائی دینی ہے، یہاں سے آتے ہوئے فٹنگ والی جگہ پہ جہاں پر ہم نے کٹ لگایا ہوا ہے، اس سے آپ نے ایسے گول کرنی ہے۔ یہ دیکھیں اس طریقے سے گلائی میں ایسے آپ نے سلائی لگانی ہے۔ ابھی اس کے اوپر ہم سلائی لگائیں گے، اور آگے پھر میں آپ کو ہپ کا نشان کے بارے میں بھی بتاؤں گی کہ ہپ تک کیسے کرنی ہے۔ ابھی یہاں پر پکڑیں گے، اس سائڈ سے ہپ والی جگہ سے پکڑیں گے۔ یہ دیکھیں ہم یہاں پر رکھیں گے 1 انچ کے فاصلے پر، یہاں پہ اینچ اسٹیپ کو ایسے برابر کر لیں گے، دونوں طرف سے ایکول مارجن چھوڑیں گے، برابر کریں گے مارجن، جتنا اس طرف آ رہا ہے اتنا اس طرف چھوڑیں گے، اور ہپ ہم نے رکھے تھے 22 انچ پر۔ اب یہاں پر ہم نے 22 انچ کا نشان لگا لینا ہے، 22 کے برابر یہاں پر۔ یہ دیکھیں اب یہاں پر بھی آپ نے سیم اسی طرح کرنا ہے۔ آپ کو فٹنگ لگانی بالکل بھی نہیں آتی، خراب ہو جاتی ہے، آپ نے جس ٹیپ کو ایسے رکھنا ہے، یہاں پر ایسے لائن لگانی ہے۔ دیکھیں اس طرح لائن لگانے کے بعد پھر اس کی ہاتھ سے اگر بالکل سیدھی لائن ہے، شیپ دے دینی ہے، اور اس کے اوپر سلائی لگانی ہے۔ یہاں پر سلائی کو روکیں گے، اور اس کو یہاں پر آگے پیچھے ٹانکا لگا کر آپ نے پکا نہیں کرنا، کھچاؤ آتا ہے، آپ نے سمپل سلائی لگانی ہے، واپس اس سلائی کے اوپر نہیں لانی، اندر کی طرف اس کے ساتھ سلائی تقریباً 2 انچ کے فاصلے تک سلائی لگا کر آپ نے یہاں سے دھاگا کٹ کر لینا۔ یہ دیکھیں کتنی زبردست اس کی فٹنگ لگی ہے۔ آپ بگنرز ہو، آپ کو یہ فٹنگ لگانے کی سلائی نہیں آتی، آپ 1-2 بار یہ طریقہ کریں، آپ کو خود بخود پھر زبانی فٹنگ لگانا آ جائے گی۔ اب میں نے آپ کو یہ طریقہ سمجھا دیا ہے، اب اس طرف سے آپ نے فٹنگ لگا لی ہے، اب دوسری طرف سے پھر آپ کو کیسے فٹنگ لگانی ہے یہ بھی سمجھ لیں۔ یہ دیکھیں اگر آپ چاہتی ہیں کہ اس طرف سے نشان آئے ہوئے ہیں تو ہمیں اسی طرف سے فٹنگ لگانی ہے، تو اس طرف سے بھی بڑی آسان فٹنگ ہے۔ اگر دوسری طرف سے لگانی ہے تو دوسری طرف سے بھی میں آپ کو سمجھاتی ہوں۔ یہ دیکھیں یہ جو ہم نے ابھی نشان لگائے ہیں، اس کو ڈارک کرتے ہیں، اس طرف سے سیدھی طرف سے آپ کیسے فٹنگ لگا سکتی ہیں یہ دیکھ لیں۔ اب اپنے شرٹ کا رخ اس طرف کر لینا ہے، اس طرف یہاں پر آپ نے ہپ والی سائڈ سے سلائی شروع کرنی ہے اور فٹنگ تک آنا ہے، فٹنگ سے آپ نے سلائی پھر چیسٹ تک لانی ہے ایسے۔ اس کا بھی یہی طریقہ ہے جیسے میں نے آپ کو سمجھایا ہے، اس کو اینچ اسٹیپ کو رکھتے ہوئے ہپ والی جگہ سے آپ نے سلائی کا سٹارٹ لینا ہے، یہاں پر دیکھیں اینچ اسٹیپ کو رکھیں گے، سیم اسی طرح ہم اس کا نشان ملا لیں گے، پھر آگے بھی سیم ہم نے اسی طرح رکھنا ہے۔ یہ دیکھیں یہاں پر چاک کا نشان لگا لیتے ہیں اور سیم اسی طرح اس کو رکھیں گے اور ہم سلائی لگا لیں گے آسانی سے۔ ابھی میں آپ کو دوسری طرف عام سلائی جیسے ہم لگاتے ہیں، ایک طرف سے ادھر سلائی لگاتے ہیں، پھر قمیص کو پلٹ کر ادھر کی سلائی لگاتے ہیں، یہ میں آپ کو سکھاتی ہوں۔ یہاں پر اس کٹ سے ہم شروع کریں گے۔ اب کیا کرنا ہے، اس طرف تو ہمارے نشان نہیں ہیں، اگر دوبارہ آپ کو ناپ کرنا پڑے تو آپ نے کیسے ناپ کرنا ہے، اسی طرح رکھیں گے کہ ہمارا سائز دیکھیں 18 کے اندر ہے، میں نے آپ کو یہ پہلے بتا دی ہے، آپ کا سائز پورا ہے تو آپ نے سلائی کے ساتھ رکھنا ہے۔ یہ دیکھیں اس طرح رکھیں گے، پھر ہم اسی طرح 18 کے اندر تھوڑا سا نشان لگا لیں گے اور یہاں پر ہم نے سیم اسی طرح دوبارہ سے اینچ اسٹیپ کو رکھتے ہوئے ایسے نشان بنا لینا ہے اور سیم اسی طرح یہاں سے گلائی دیتے ہوئے ہم نے سلائی لگا لینی ہے۔ اگر یہاں تک آپ میری ویڈیو دیکھ چکے ہیں تو پلیز کمنٹس میں مجھے لازمی بتانا ہے کہ آپ میری ویڈیو کس شہر سے دیکھ رہے ہیں اور آپ نے میرے چینل سے کیا کچھ سیکھا ہے۔ یہاں لا کر ہم سلائی کو ختم کریں گے اور اسی طرح ہم سلائی کو واپس لے کے جائیں گے، یہاں پر دھاگے کو کٹ کریں گے، تو یہ دیکھیں کتنی زبردست اس طرف سے بھی ہم نے فٹنگ لگا لی ہے۔ ابھی ہم نے اس کے ساتھ بازو اٹیچ کرنے ہیں، جو سب سے ایک بڑا مسئلہ ہے میری بہنوں کا کہ ان سے بازو چھوٹا بڑا ہو جاتا ہے، اور میں نے اپنی کٹنگ میں دعویٰ کیا ہے کہ میں آپ کو بازو لگا کر دکھاؤں گی، جتنا میں نے مارجن رکھا ہے اتنا ہی آئے گا۔
अब क्या करना है, कमीज़ की फ्रंट साइड और बाजू की फ्रंट साइड ऐसे रखते हुए ऊपर से देख लें सिलाई के साथ मैंने रखा है और बाजू को मैं खींच नहीं रही। ये देखिए फ्रंट वाला जो पल्ला है इसको आगे रख के करके ऐसे साइज़ करना। ये देखें कटिंग भी मैंने जब किया था तो आपको साइज़ करके बताया था। अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी तो आप जाकर वहाँ से देख सकती हैं। ये देखें इतना साइज़ कर लिया है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर हमने इसको हटाना है और यहाँ पर कट लगाना है। अब दूसरा बाजू लेंगे, सेम इसी तरह इतने ही साइज़ पर यहाँ पर भी कट लगाएंगे। अब क्या करना है, इसके हम गुम सिलाई से बाजू सिलाई करेंगे। आगे से जो डिज़ाइनिंग बनी हुई है ना, हम इसको गुम कर देंगे यानी कि इसके मार्जिन को। अब क्या करना है, यहाँ पर मैंने बाजू की ओपनिंग रखनी है 5.5 इंच पर और तकरीबन यहाँ पर आपने 1 इंच की दूरी पर सिलाई लगानी है। देखें 5.5 इंच पर मैंने तैयार बाजू रखने हैं और मैं सिलाई यहाँ पर लगा रही हूँ 6.5 इंच पर। ये देखें यहाँ पर रखेंगे, सिलाई शुरू करेंगे, यहाँ पर सीधी सिलाई लगाएंगे जिस तरह आपकी बाजू की शेप है। यहाँ तक सिलाई लाकर हम क्या करेंगे, धागे वगैरह कट करेंगे और बिल्कुल हमने आधा इंच से भी कम मार्जिन सिलाई के साथ यहाँ पर कटिंग कर लेना। ये देखें सीधी तरफ हमने सिलाई लगाई है, फिर बाजू को उल्टा कर लेंगे। ये देखें ये होती है प्रोफेशनल सिलाई। ये देखें बिल्कुल हमारे मार्जिन सिलाई वाले बिल्कुल बराबर हैं। इस तरह मार्जिन आपने बाहर निकालना है, बेशक प्रेस कर लें, मैंने प्रेस नहीं किया। इसी तरह हाथ से मार्जिन को बाहर निकालते हुए फिर साइज़ कर लेना है। यहाँ पर सिलाई लगाएंगे, मैंने आपको बताया है ओपनिंग रखनी है मैंने 5.5 इंच पर। यहाँ पर 5.5 इंच की हम फिटिंग दे देंगे। अब ये देख लें सिलाई कैसे बाजू की लगानी, यहाँ पर हमने पक्का किया है और इसी तरह हम सिलाई आगे लाते जाएंगे। ये देखें अब यहाँ से मैंने आपको बताया था कि बाजू फिटिंग वाले हैं, थोड़ी सी हमने अंदर गुलाई की शेप में सिलाई लाई है क्योंकि इसकी साइज़ की सिलाई ऐसे है। यहाँ से हम धागे वगैरह कट करेंगे सिलाई के दौरान, साथ साथ आपने धागों को भी कट करना है। अभी मैं आपको सीधा करके बाजू दिखाती हूँ कि इसकी सिलाई किस तरह लगी है। ये देखिए यहाँ से बिल्कुल ये देखिए बराबर है, बॉर्डर के साथ बॉर्डर और डोरी लेस यानी कि आगे पीछे नहीं है, बिल्कुल बराबर सिलाई है। इसी तरह दूसरे बाजू को भी आपने सिलाई कर लेना है। अभी हम शर्ट के साथ अटैच करेंगे, यहाँ पर रखेंगे। ये देखिए बाजू और शर्ट का बिल्कुल फ्रंट आमने सामने रखना है। अब क्या करना है, बाजू को खोलना है और फिर शर्ट के कंधे को ऐसे खोलेंगे। देख लें दोनों उल्टे हैं। अब यहाँ पर रखेंगे। अब क्या करना है, ये जो मार्जिन है सिलाई की जड़ है, इनको आपने मिलाना नहीं है। ये टेलर का सीक्रेट है। ये देखें आपने आगे पीछे करके रखना है। आगे पीछे का आपने ऐसे करना है, जो बाजू वाला मार्जिन है बाजू को आपने फ्रंट वाली साइड पे करना है। ये देख लें मैंने फ्रंट ही उठाया है, शर्ट का फ्रंट उठाया है और बाजू का फ्रंट उठाया है और दोनों को मिलाकर आपने मार्जिन के आगे से सिलाई शुरू करनी है जहाँ से मैंने की है। अब क्या करना है, दोनों को आपने बराबर पकड़ना है, किसी को भी खींचना नहीं है। और देखें गुलाई की शेप में आपने रखते हुए सिलाई लानी है, खींच कर सीधा नहीं करना। इसी तरह दोनों को मिलाते हुए यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे। अभी यहाँ पर हमने फ्रंट साइड से सिलाई शुरू की है। ये जो तीरे का मार्जिन है शोल्डर वाला, ये आपने बैक साइड पे करना है, पीछे करना है। और ये बाजू का जो कट होता है दरमियान वाला, वो कट इस सिलाई के बिल्कुल जड़ में आना चाहिए। अगर ये कट आपका बिल्कुल यहाँ पर आ रहा है तो आपका बाजू बिल्कुल ओके है, आप बिल्कुल ठीक जा रही हैं। अगर आगे या पीछे तीरे की सिलाई से आ रहा है तो फिर आपका बाजू नहीं सही आ रहा, आपके बाजू में मसला है, या आपने सिलाई ज़्यादा लगा ली है या आपने बाजू खुला रख लिया है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखें इस तरफ से मैंने पकड़ा है ऐसे, और ये देख लें कोई भी कपड़ा आगे पीछे नहीं है, यानी कि ढीला नहीं है, बिल्कुल बराबर है। यहाँ पर इसको पकड़ते हुए ऐसे सिलाई लगाएंगे। अब यहाँ पर सीख लें मार्जिन क्या करना है। ये जो शर्ट वाला मार्जिन है चेस्ट वाला, इसको ऐसे फोल्ड करेंगे, फिर ऐसे यानी कि एक कोन की शेप में आपने मार्जिन को फोल्ड कर लेना है। ये देखें अब बाजू का जो मार्जिन है उसको इस तरफ फोल्ड कर देंगे, यानी कि एक ही तरफ आपने दोनों को नहीं करना, किसी को उस साइड पे कर लें और किसी को इस साइड पे, फिर इस तरीके से रखेंगे और यहाँ पर ऊपर से सिलाई लगाते हुए फिर इस सिलाई के साथ मैच कर लेंगे और बाहर की तरफ निकाल देंगे। ये देखें यहाँ पर मैं आपको सिलाई दिखा देती हूँ। ये देखिए कोन की शेप में हमने मार्जिन को फोल्ड कर दिया है और देखें अभी हमारी शर्ट उल्टी पड़ी है, हमने उल्टे बाजू यानी कि इसके साथ उल्टे ही थे, हमने अटैच कर लिए। ये देखिए सिलाई देखें कहीं से भी खिंचाव नहीं है, झोल नहीं है। अब दूसरी तरफ का भी लगाना बताती हूँ, क्योंकि ये वाला जो होगा हम बैक साइड से सिलाई शुरू करेंगे, इसी तरफ रखेंगे। ये देखें आपने ऐसे लगाने से पहले मैच करना है कि फ्रंट वाला हिस्सा फ्रंट वाला भी इसके साथ ही आ रहा है। अब शर्ट को खोलेंगे, इसको खोलेंगे। अब यहाँ पर देख लें हम बैक तरफ से सिलाई लाएंगे पहले, इसी तरह ये जो बाजू का मार्जिन है फ्रंट वाली साइड पे करेंगे इस तरफ,
और इस तरह रखेंगे। अब ये आपने फ़र्क कितना लगाना है, तकरीबन आपने 2 पॉइंट जितना, आधा इंच ज़्यादा हो जाएगा, आधा इंच से हल्का सा कम सिलाई लगाकर फिर मैं आपको मार्जिन सिलाई किया हुआ दिखाऊंगी। यहाँ पर इसी तरह सिलाई लगाएंगे। अभी जो मैं सिलाई लगा रही हूँ यानी कि ये शर्ट का भी बैक है और बाजू का भी बैक है। इसी तरह हमने ये जो कट है ये देखें तीरे वाली सिलाई के बिल्कुल बराबर में आया है और तीरे वाला मार्जिन जो था वो हमने बैक साइड पे कर दी है। इस तरह हम यहाँ पर थोड़ी सी सिलाई आगे लाएंगे और सेम फिर पिछला मार्जिन यहाँ पर पकड़ते हुए जैसे मैंने पहले समझाया था, सिलाई थोड़ी सी आगे लाकर फिर आपने ये वाला जो मार्जिन है यहाँ से पकड़ना। ये देखें ये यहाँ भी बिल्कुल बराबर है, कपड़े में बिल्कुल झोल नहीं है, कोई भी छोटा बड़ा नहीं। अगर छोटा बड़ा होगा झोल आएगा, बिल्कुल कपड़ा बराबर नहीं रहेगा। फिर इसी तरह इसको हम कोन बना लेंगे और बाजू का मार्जिन भी फिर इसी तरह हम इस तरफ फोल्ड कर लेंगे। ये देखिए इसको भी 1-2 बार हम फोल्ड करेंगे और यहाँ पर सिलाई ले आएंगे। सिलाई को हमने साथ जोड़ते हुए बाहर निकाल दिया है। ये देख लें सिलाई। अब यहाँ से भी मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए बैक साइड से भी देख लें, कोई भी झोल नहीं है, कोई खिंचाव नहीं है। देखिए ना मैंने शर्ट का कपड़ा खींचा है ना मैंने बाजू का कपड़ा खींचा है और जो मैंने कटिंग की है बड़ा ज़बरदस्त उसके साथ आया है। अब क्या करेंगे, हमने चाक से पकड़ते हुए इस तरह चाकों को मिला लेना है, दामन को मिलाना है, शर्ट को देख लेना है। ये देखिए इस तरफ से थोड़ा सा मुझे लगा है कि कपड़ा हल्का सा ज़्यादा है, हमने यहाँ से कपड़ा कट कर लेना है। ये देखें ये घेरा है, सिलाई के बाद आपने नाप कर लेना है, कहीं से कपड़ा आगे पीछे घेरे का नहीं हो रहा। तो यहाँ से हल्का सा ये कपड़ा बाहर आ रहा है तो इसको हम पहले से नीट कर लेंगे। ये देखें शर्ट का कोई भी हिस्सा मैंने सब आपके सामने सिलाई किया है, कोई आगे पीछे नहीं है, कोई रेब नहीं है। अभी क्या करना है, पलटा कट करना है। ये मेरे पास ट्राउज़र का जो कपड़ा बचा हुआ है इसी के ट्राउज़र का, यहाँ पर देख लें कन्नी है, सीधी साइड है और ये जो साइड है नीचे वाली ये बर वाली साइड है। ये देखें ऊपर वाली जो कन्नी है वो सीधी साइड है, ये बर वाली साइड है। यहाँ से हम चाक कट करके लगाएंगे। जो बर वाला साइड होता है नीचे वाला, इस तरफ से आपने पट्टी कभी भी चाक पर नहीं लगानी, ये सही नहीं आएगी, ये खींची हुई आएगी। सीधी तरफ से आपने तार पट्टी लगानी है। यहाँ पर हमने इसकी कन्नी जो होती है वो कट कर लेनी है सीधी लाइन लगाकर। कपड़ा मेरे पास ये डबल है, इसको फिर हमने डबल किया है तो ये 4 पट्टियाँ बनेंगी। यहाँ पर हमने 1.25 इंच की चौड़ाई पर पट्टी कट करनी है। ये देखिए 1.25 इंच पर इस तरह फोल्ड करते हुए यहाँ से मैं इसकी कटिंग करूँगी और फिर इसको हाफ करूँगी। इस तरह मैंने कट कर लिया। ये देखें 2 ये है मेरे पास और 2 ये 4 है पट्टियाँ चाक के लिए। अभी दामन के लिए पलटा कट करूँगी, वो भी यहीं से आप लगा सकते हैं, ये वाला भी लगा सकते हैं और बर वाली साइड से भी लगा सकते हैं। पलटे की चौड़ाई मैंने रखी है 3.5 इंच पर, ये बहुत अच्छी चौड़ाई है। सीधी लाइन लगाएंगे, फिर दामन को नाप लेंगे, 1 इंच आगे रख के इसकी पट्टी भी कट कर लेंगे। ये भी डबल है, 2 है। ये देखिए फ्रंट और बैक का। इसको क्या करेंगे, इसका मार्जिन हमने आधा इंच मार्जिन रख के फोल्ड कर दिया है, प्रेस कर लिया है दोनों का। ये देखें अब मैं आपको दामन पर पलटा लगाना सिखा रही हूँ। देखिए दामन लेंगे, अब शर्ट का जो बैक दामन है इस पे ये बॉर्डर है और फ्रंट पे सिंपल प्रिंट है। अभी मैं आपको बिल्कुल करीब करके दिखा रही हूँ कि पलटे की सिलाई कितनी होती है। देखिए बिल्कुल किनारी पर होती है, इस तरीके से आपने सिलाई लगानी है सीधा यहाँ पर पलटा रखते हुए। अभी बॉर्डर के साथ जो ये देखें इसका मार्जिन बना हुआ इसको हम कवर करेंगे, सिर्फ हम बॉर्डर को ही शो करवाएंगे। इस तरीके से आपने सिलाई लगा लेनी है। सेम इसी तरह पलटा आपने दूसरे तरफ भी लगा लेना है। और ये देखिए इसको मैंने प्रेस कर दिया है। प्रेस करने के बाद यहाँ से हम बराबर कटिंग करेंगे और फिर आधा इंच का मार्जिन फोल्ड करते हुए यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर सिलाई लगाकर हम ये पलटा दामन वाला कंप्लीट कर लेंगे, यानी कि घेरे वाला। ये देखिए इस तरीके से हमने कंप्लीट कर लिया है। ये देखिए पलटा हमने लगा दिया है। अब क्या करना है, इसी तरह हमने जैसे मैंने आपको पहले सिखाया इसी तरह सेम पट्टियाँ हमने बनाकर कट कर ली हैं। और ये चाक का पलटा जो अभी मैंने कटिंग किया था, चारों का मार्जिन मैंने फोल्ड करके प्रेस कर लिया, आधा इंच का मार्जिन। यहाँ पर हम शर्ट लेंगे। ये देखें शर्ट को ऐसे रखना है, ये देख लें ये दोनों इसके घेरे हैं, इसको बराबर में रखेंगे। यहाँ पर नाप करेंगे, मैंने 22 इंच का इसका दामन रखना है। 22 के साथ हमने दोनों तरफ निशान लगा लेना है। ये देखें अब निशान लगाने के बाद हमने क्या करना है, दोनों तरफ निशान लगा लेना है। नीचे वाले घेरे पे भी निशान लगा देंगे, इस तरफ भी निशान लगा लेंगे। अब यहाँ पर क्या करना है, चाक का ये हिस्सा लेंगे, इस तरह रखेंगे। बिल्कुल सीधा चाक बनाने के लिए आपने क्या करना है, यहाँ पर एक सीधी क्रीज बनानी है प्रेस की मदद से।
अगर आप ये डिज़ाइन नहीं बना रहे हो, सिंपल आपने पलटा लगाना है, आप बिगनर्स हो, आपसे सीधे चाक नहीं बनते, फिर भी आपने ये तरीका करना है। जहाँ पे नीचे मैंने मार्जिन का निशान लगाया है चौड़ाई का, वहाँ पर इस तरीके से इसको फोल्ड करते हुए ऐसे प्रेस कर लेना है और इसके ऊपर फिर रखते हुए आपने पलटा, लेस कुछ भी लगाना है, सिलाई लगा सकते हैं। अब इसको भी इसी तरह निशान के साथ ऐसे रखेंगे, फोल्ड करेंगे और इसको प्रेस करेंगे तो यहाँ पर देख लें कितने सीधे हमारे चाक बने हैं। अभी कोई गुंजाइश ही नहीं है कि हमारे चाक टेढ़े बनेंगे। ये देखें, इस तरह क्रीज बनाने के बाद अब क्या करेंगे, यहाँ पर शुरू में हम लगाएंगे यहाँ पर ग्लू, इस क्रीज के ऊपर अंदर की यानी कि मार्जिन की तरफ हम लगाएंगे। अब ये पट्टी रखेंगे, इसको हम इस तरीके से पेस्ट करेंगे, थोड़ा सा गैप रखते हुए। यहाँ पर ये ख्याल रखना है कि जो सिलाई का एक तरफ है ना पट्टी की, वो एक ही तरफ आनी चाहिए, यानी कि अब जिस तरफ आपने एक पट्टी इसके साथ अटैच की है ना, दूसरी का भी मार्जिन उधर ही उसी तरफ रखना। ये नहीं कि एक का जो होगा मार्जिन इस तरफ रख दें, एक का इस तरफ रख दें, ये आपने ख्याल रखना है। सेम इसी तरह जैसे मैंने बाजू की पट्टियाँ पेस्ट की हैं, इसी तरह फोल्ड करके उतने ही साइज़ पर ये देखें ऐसे आपने अटैच कर लेनी है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर लगाने के बाद हम यहाँ पर लगाएंगे। मैं आपको आसान तरीका बता रही हूँ। यहाँ पर आपने आधा इंच के जहाँ पर चाक बंद है हिप वाली सिलाई से नीचे, यानी कि थोड़ा सा गैप रखना है। ये भी मैं आगे चल के आपको दिखा दूँगी। यहाँ पर भी 3 पट्टियाँ इसी तरह अटैच कर लेनी है। इसी तरह ग्लू लगाएंगे, फिर इनको फोल्ड करेंगे। अब पट्टियों का जो साइज़ है ना, ये आपने आगे पीछे नहीं होने देना। बेशक आप यहाँ पर चाक के ऊपर एक सीधी लाइन लगा लें ताकि पट्टियों का जो है वो गैप आगे पीछे ना हो। फिर इसको डबल करेंगे, यहाँ पर क्रीज बनाएंगे, इसका सेंटर बना लेंगे ऐसे, और फिर इसको एक बार डबल करके फिर इसका सेंटर बना लेंगे इस तरह। इसी तरफ दूसरी तरफ से भी आपने इसी तरह सेंटर बनाकर ये सारी पट्टियाँ ऐसे अटैच कर लेनी है। इनको प्रेस करेंगे, अच्छे तरीके से इसके साथ अटैच हो जाएंगी। अब चारों तरफ आपने पूरी शर्ट पर यानी कि चाक पर आपने ये इसी तरह डिज़ाइन जो है वो अटैच कर लेना। ये देखें इस तरीके से ये बनेगा। अब इसका साथ हम मार्जिन भी नीट कर लेंगे, कट करेंगे इसका मार्जिन। ये देखें इस तरीके से हमने मार्जिन कट कर लिया है। अब क्या करना है, ये जो मेरे पास डोरी है, ये सबसे आसान तरीका मैं आपको लगाने का बता रही हूँ कि अगर आप लगाएंगी ना, आपको बार बार ये डोरी संभालनी पड़ेगी, फिसलेगी, आगे पीछे होगी। आपने क्या करना है, इस डोरी के सेंटर में आपने ग्लू लगानी है। बड़ा ही आसान तरीका मैं आपको बता रही हूँ, बहुत कम मेहनत होगी, ज़्यादा मेहनत नहीं है इस पर। जब आप लगाने लगेंगी ना तो फिर आपको मुश्किल होगी, बार बार आपको शर्ट खोलनी पड़ेगी अगर आपसे नहीं लगी तो। यहाँ पर आप सिंपल इसी तरह इसके ऊपर प्रेस कर लें, बिल्कुल इसके दरमियान में रखते हुए। यहाँ पर ये आपने ख्याल रखना है अटैच करते हुए कि आगे पीछे ना हो, बिल्कुल सेंटर में ऐसे आपने अटैच करनी है जैसे आप यहाँ पर सिलाई लगा रही हूँ। ये देखिए चारों पट्टियों के साथ मैंने इस डोरी को इसके साथ प्रेस कर लिया है। अब सिंपल शर्ट के साथ रखते हुए हम सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर रखेंगे, अब इस पट्टी को यहाँ पर रखेंगे और देखिए हम सिर्फ सिलाई लगा रहे हैं। आराम से यहाँ पर आपने सिर्फ इन लूप्स को देखते हुए आपने सिलाई सीधी लगानी है उस क्रीज के ऊपर। अब यहाँ तक रखेंगे। ये देखिए यहाँ तक हम जो हिप की बंद सिलाई है ना, उससे हम 1 इंच ऊपर की सिलाई लेकर जाएंगे। ऊपर हम यहाँ तक सिलाई लगाएंगे। अब ज़्यादा यहाँ पर पक्का करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम अगली सिलाई में इसको पक्का कर लेंगे। ये देखें कितने ज़बरदस्त हमारी डोरी लगी है, कोई भी खिंचाव नहीं है। अब दूसरी तरफ सीख लें कैसे लगानी है। अब उसी साइड पे लिया है, ऐसे रखेंगे, 1 इंच ऊपर रखेंगे और यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे। ये देखें, जो हमारी देर बस इसके साथ डोरी अटैच करने में लगी है, सिलाई में कोई देर नहीं लगेगी। आप सिंपल नॉर्मल जैसे पलटा लगाते हैं इस तरह सिलाई लगा सकते हैं। अब यहाँ तक हमने सिलाई को कंप्लीट किया है। इसी तरह सेम आपने दूसरी तरफ से भी लगा लेना है और इसको कपड़े को आपने फोल्ड करके ऐसे प्रेस करना है। अब क्या करना है, इसका मार्जिन ऐसे फोल्ड करना है और इस तरह फोल्ड कर लेना है। यहाँ से हम रखेंगे, यहाँ से सिलाई लगाएंगे। ये सिलाई बड़ी एहतियात से लगानी है, बिल्कुल आपने किनारे पर बराबर सिलाई लगानी है, दोनों जो है मार्जिन यानी कि घेरे वाला और इस पलटे वाला। अब यहाँ तक हम सिलाई लगा के यहाँ तक खड़ी करेंगे, बिल्कुल किनारे तक,
اور اس طرف سے بھی ہم کیا کریں گے، اس کا پہلے دھاگے وغیرہ ہم اس کے نیٹ کریں گے، پھر اس کا ہم مارجن اسے فولڈ کریں گے۔ آدھا انچ کا مارجن ہم نے بالکل سیدھا اندر فولڈ کر دیا ہے اور یہاں پر سلائی لگا رہے ہیں۔ اب آگے بھی آپ نے چاک کی سلائی دیکھنی ہے کہ وہ کیسے لگانی ہے۔ یہاں تک فولڈ کرنے کے بعد ہم نے چاک کی جو بند سلائی ہے بالکل اس کے سامنے کھڑا کریں گے، اور یہاں دیکھ لیں یہ جو بند سلائی ہے اس کے اوپر ہم آئیں گے، ایک دو بار ہم یہاں سے سلائی کو پکا کریں گے۔ اس طرح پکا کریں گے سلائی کبھی بھی پھٹے گی نہیں۔ یہاں پر لاتے ہوئے سوئی کو اندر کھڑا کریں گے اور یہاں پر اس کا رخ ایسے بدل لیں گے۔ اب اس چاک کی سلائی کو ہم کمپلیٹ کریں گے، یہاں سے بھی دیکھ لیں اسی طرح آپ نے اس کو فولڈ کرنا ہے، پھر اس کا مارجن فولڈ کرنا ہے، یہاں پر رکھتے ہوئے ہم اس کی سلائی لگائیں گے۔ سیم اسی طرح آپ نے دوسری چاک کو بھی بنا لینا ہے۔ یہاں سے ہم سلائی ختم کریں گے۔ ہماری پوری شرٹ کی سلائی ہو چکی ہے کمپلیٹ۔ یہ دیکھیں یہ ہمارا پلٹا ہے، کتنا نیٹ کتنا زبردست بنا ہے، اور ہمارا ڈیزائن بھی دیکھ لیں۔ یہ دیکھیں آپ چاک کو دیکھ لیں، یہاں پر ہم نے سلائی لگائی ہے، اور ڈیزائن کو بھی دیکھ لیں ہم نے گیپ کتنا رکھا ہے۔ یہ دیکھیں کتنی زبردست صفائی کے ساتھ فنیشنگ کے ساتھ یہ دیکھیں ہمارا پلٹا لگا ہے۔ اب ہم نے اتنا چوڑا پلٹا نیچے کیوں لگایا ہے؟ اس چوڑے پلٹے کا یہ فائدہ ہے کہ ہماری قمیض جو ہے یہ اوپر نہیں اٹھتی، بالکل اس کا بیلنس صحیح رہتا ہے، نیچے بالکل سٹریٹ رہتی ہے۔ یہاں پر اس کی فٹنگ چیک کریں، یہ دیکھیں کتنی زبردست اس کی فٹنگ ہے۔ اس کے دیکھیں کارنر بالکل باہر نہیں نکلے ہوئے، اور یہاں پر بازو کی شیپ بھی چیک کر لیں، یہ بازو کا ڈیزائن بھی دیکھ لیں، یہ دیکھیں کتنا زبردست بنا ہوا ہے۔ یہ دیکھ لیں یہ بازو اس کے ساتھ اٹیچ ہوئے ہیں، کہیں پہ بھی کوئی جھول نہیں ہے، اور یہاں سے اس کا مارجن بھی دیکھ لیں، اگلی سائڈ پہ اتنا گیپ ہے، یہ دیکھیں آدھا انچ سے ہلکا سا کم گیپ ہے۔ 3 ویڈیو کے اندر ہم نے شرٹ کو کمپلیٹ کیا ہے، اور بہت ہی میں نے باریکی سے سمجھایا ہے۔ یہ دیکھیں یہ اس کی سلٹ ہے، پچھلی ویڈیو میں نے پوری ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو بتائی تھی لگانی۔ یہاں سے اس بازو کی بھی میں آپ کو سلائی دکھا دیتی ہوں، دیکھیں اس کندھے سے بھی۔ ابھی میں آپ کو شرٹ کا یہاں سے آپ کو ناپ کر کے دکھا دیتی ہوں، دیکھیں 20 انچ پہ ہم نے کٹنگ میں شرٹ رکھی تھی، اور ہمارا سائز دیکھیں کتنا پرفیکٹ بنا ہے۔ یہاں پر دیکھیں کوئی غلطی کی گنجائش نہیں، اسی طرح فٹنگ ہپ ہمارے اسی طرح بالکل سائز کے مطابق ہیں۔ میں نے کٹنگ بھی آپ کے سامنے کی ہے، سلائی بھی آپ کے سامنے کی ہے۔ ابھی میں آپ کو ٹیبل پر شرٹ رکھ کے دکھا دیتی ہوں اس کا ڈیزائن۔ یہاں سے آپ چیک کر سکتے ہیں کہ میں نے کوئی اتنا شرٹ کو پریس بھی نہیں کیا، صرف آپ سلائی دیکھیں کتنی نیٹ ہے۔ آپ کی شرٹ پہ آپ کو سلوٹیں نظر آ رہی ہوں گی، کپڑے کو میں نے کوئی رگڑ رگڑ پریس نہیں کیا، سلائی پھر بھی اس کی کتنی بیٹھی ہوئی ہے، کہیں سے میں نے اس کو اوپر سے دبا کے پریس ابھی تک نہیں کیا، صرف یہاں پر اس سلائی والی جگہ سے کیا۔ یہ دیکھیں یہ بازو کی سلائی چیک کریں، یہ دیکھیں کتنی زبردست، جیسے ہم نے اندر رکھ کے گلائی کی شیپ میں لگائی تھی، یہ اپنے باڈی کے حساب سے۔ اب کسی کی ہوگی وہ گلائی کی شیپ میں نہیں ہوگی، جیسے بازو بھرے ہوئے ہیں موٹے ہیں تو ان کی ذرا کھلی ہوگی۔ میں آپ کو یہاں پر پہن پہ دکھاتی ہوں، دیکھیں بازو کتنے زبردست اس کا ڈیزائن لگ رہا ہے، یہ دیکھیں۔ امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھے لگے ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو آگے شیئر کر دیں، اور مجھے کمنٹس کر کے بتائیں کہ آپ نے آج کی ویڈیو میں کیا سیکھا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں کسی اور ڈیزائن کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔